पिपिली ब्लॉक महिला जीविका मिशन शक्ति लक्षाधिक टंका आत्मसात होइतिबा अभियोग होइछि। महिला मिशन शक्ति एमबीके और ब्लॉक स्तरीय कमिटी अधिकारी चंचकता करी सबु हरल्यूट करथिबा नै अभियोग होइछि। पंचायत स्तरीय महिला महासंघर अगचरे चंचकतार सह विभिन्न योजनार सरकारी अनुदान को आत्मसात करिथिबा अभियोग करिसंति महिला महासंघर संपादिका। एपरिकी पल्ली हाउस नारे गरीब निरीह चाषी को एथिरे छंदी 1.5 लाख टंका उठाई नहीं से अभियोग करिसंति। देखो जो फार्म ता करछंती ये फार्म जो अर्थ खर्च होई केमती खर्च होई कोड कोड सब सुविधा पाइतला नहीं मो गोडे बुझी पाइने मो 4 खंड बगीचा एमती लोककर लीज आनी काम करती सब कदली चाष करती तादे खाया पे पोटल गाड़िया बायण गाड़िया जनी गाड़िया एमती कर दो खाउती बुझी एमती की चलती हो। बट ये जो घरटा विषय हो आ एटा केते पैसा खर्च करथले निजस्व पैसा ना सरकारी पैसा ना ना मो निजस्व पैसा ये 60-70 हजार खंड खर्च होई। ये सुना मूर्ति जो सरकार जो पल्ली हाउस महिला समिति की देतिला अपन पंचायत रे से पैसा रे अर्थ खर्च करा ना 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 सेमिति किछि हेई नै। ये तो महिला समिति रे मो स्त्री अछि जे से दिए मूर्ख लोक पाठशाठ पढ़िनी आउ ताकू डाकी आनिकी दिनकर कौन फटो फटो उठे नहीं जो मान फटो डाकी उठे नहीं से माने सब यही गाँव जो महिला समिति ये पंचायत सारा लोक से जानवा कथा से माने कहीं ना गाँ लोक को 2-4 जन कहले तुम डाकी फटो उठेदेवा गोटे छाड़देले तुमको कुछ पैसा मिले गोटे छाड़ देती आपको देखे बर्तमान टंका हड़प गोटे अभियोग आस ना सी अभियोग मुझे जानी कौन हड़प है कौन से कथा मुझे जानी किंतु जदि कौन है मो स्त्री पड़ो हईराण देखो ये जो घरटा ये अर्थ आप निजस्व मोर निजस्व जो पल्ली हाउस जो सरकार को जो सुविधा आसे से पैसा के पल्ली फली कौन मुझे जानी मु चारा तैयारी करी वर्षा दिने 4 खंड बारी कोटी कोटी कोबी लगे टमाटो लगे ये मुझे करी आउ गोटे कथा शुणुली आम बैगण एपटे टी आम करूँ बहुत सब पोका हो जाए जदि से घर भितर बैगण कले भल रे गोटे बड़ धरणर करी यही आशार बैगण 10 वर्ष रही परीक्षा करुँच टमाटो लगे सब कर तली पकई सरकारी पैसा ना ना मत किए देना को सरकारी पैसा किए देना। यही घटना पिपिली ब्लॉक 23पुर पंचायत स्तरीय महिला महासंघ में घटी बेले महासंघर संपादिका उमामणि रथ और सभापति शांतिलता परिड़ा पिपिली बीडीओ निकट में उच्चस्तरीय तदंत पर लिखित अभियोग करिसेंति। यही घटना एवं पिपिली ब्लॉक रे आलोड़न सृष्टि करिछि। सूचना मुताबक अभियोग दर्शा जाइछि जे 23पुर पंचायत स्तरीय संघ को पल्ली हाउस प्रकल्प निमंते अर्थ मंजूर होई आसीथिला। एही प्रकल्पटी कार्यकारी होइथिबा बेले एथिरे केते अर्थ खर्च होइछि से संपर्क रे संघर संपादक की सभापति जानि नथिबा कहिसंति। शांतिलता परिड़ा पंचायतर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट देखो जो आपण जो जगह रे ठियाई छथि से जगह रे जो चाष करा जाउछि तो जगह रे की चाष करथि एवं कोन चाष करा जाउछि आम स्वामी करती आम एमती फसल फसली कदली चाष आमर मुख्य आउ एमती पट बोले लंका टिके बायन टिके एमती आरु सारू लगे आम घर खर्च आम करूँ। पल्ली हाउस कौन आम एपर्यंत जानी नथिलु एबे से टंका रेजुलेशन पढ़ला सब लिखाई पल्ली हाउस गाँव ना भी से लिखाई खाली पल्ली हाउस कि पल्ली हाउस कौटी ना तुम जानिच ना आम तो मुझे कहले आम तो जानू ना तुम ठीक जान आम तो जानू मत पल्ली हाउस कौन टोटाल आम जानू आ ठीक जानू कौन एमबिका कहले फटोटा उठे मो मोबाइल की छाड़ मोबाइल की फटो उठे छाड़ देचु से किसी जानू आम से कौन करते जो टंका खर्च कर बगीचा कर आम बाबू खर्च कर आम घर खर्च सब आम हाथ आम खर्च कर सब कर बर्तमान 1.5 लाख टंका उठला किए से कथा कहीपर कौ अकाउंट को आई किए नहीं से विषय आम जानू आपको किए कहला फोटो उठे एमबिका कही प्रतिमा आम 7-8 जन आसते
ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖେଇକିରି ବ୍ଲକରେ ଏତେ କାମ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଦାବି କରିବୁ? ଆମର କ'ଣ ବଳ ଅଛି ଯେ ଦାବି କରିବୁ? କୋଉ ବଳ ଅଛି ଆମର ଯେ? ମୋ ନାଁ ଉମାମଣି ରଥ, ମୁଁ ତେଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଯେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି OLM ଆମର 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ 2018 ଠାରୁ 2025 ଯାଏଁ ଆମର ହାରାହାରି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ଏଟାକ ଆମେ ଅଗୋଚର ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରେ MBKକୁ, ମୁଁ କହିବି ଯାହା ପଇସା ସବୁ ଆସିଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମରେ ଲାଗିଛି ଟି, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟି? ନା ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି, ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତା ଭିତରେ ସେ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ, ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଏ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିବ ମାଉସୀ ତମର ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି? ନା ଆମର ତମେ ତ ରହୁନ, ତମର ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ବେଳେବେଳେ ତମେ ଅଫିସ୍ ଯାଉନ, ତମେ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ପଇସା ପକେଇବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବିଷ ମିଶିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କେତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, ରେଜୁଲେସନ୍ ବି ଦସ୍ତଖତ କରିଛି। ରେଜୁଲେସନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ, ତରବର ହେବ, ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ, ମେନସନ୍ ଯାହା ହେବ କଥା ମୁଁ ପଛରେ କରିବି, ତମେ ତରବର ହେଉଛ। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବାବଦରେ କେତେ ପଇସା ଉଠେଇକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କଲି, ଲାପଟପ୍ ବାବଦରେ 5250 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଲାପଟପ୍ ତ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆହେଇଛି, କାହାର ଖରାପ ହେଇନି, ତମର କେମିତି ଖରାପ ହେଲା? ମୋତେ ଜଣେଇଲନି କାହିଁକି? ଏହା କହିଦେଇକି ଆସିଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲିନି। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ରାଗିକି ରହିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି ଅଫିସକି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଛି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ କହିଲେ ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ BDOଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି ଲେଟର୍ ଲେଖିକିରି। BPMଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ତାକୁ ଖାତାପତ୍ର ମାଗିଥିଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବି କୋଉ ବାବଦରେ କେତେ ପଇସା ହେଇଛି, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୋତେ ହାତ ମରେଇଲାନି, ବ୍ୟବହାର ବି ଭଲ ଦେଖେଇଲାନି। କିଛିଟା CRP ବି ଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି ଖାତାପତ୍ର, ତମକୁ ଦେବିନି, ଟୋଟାଲି ଦେବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବସାଅ। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜଣେଇଥିଲି BPMଙ୍କୁ, ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ତାର ସେ କିଛି ପ୍ରତିଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ଘରକୁ ନେବାକୁ କହିଲ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଦେଲେ, ତମେ ବସ। ମୁଁ ମୁଁ ରୋଗୀ ଲୋକ, ଏତେ ସମୟ ବସିକିରି ମୁଁ ଖାତା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାର ରାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସେ ଦେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ବି ଖରାପ କରୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲି, କହିଲା ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବ, 300 ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି 300 ଦସ୍ତଖତ କ'ଣ ଅଛି ଦେବୁଟି? ମୁଁ ଗଲା ପୁଣି ମୋତେ ଖାତାପତ୍ର ଦେଲାନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଖାତାପତ୍ର କ'ଣ ଦିଅ ଦସ୍ତଖତ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 22 ମସିହାରୁ ଖାତାପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ ହେଇନି, 22 ମସିହାରୁ ଖାତାପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ କରିବ ନା 25 ମସିହାର? ଆଗ କ'ଣ କଲା, 25 ମସିହାରୁ ଦସ୍ତଖତ କଲା। ସେ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଗରମ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦସ୍ତଖତ କଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେକିକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍କୁ କ'ଣ 5 ଲକ୍ଷ ମେନସନ୍ ହେଇଛି? କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? କେଉଁଠି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ହେଇଛି? ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଲାନି। ମୁଁ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ସେ କହିଲା ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ହେଇଛି ଦସ୍ତଖତ। ତୁ ତାହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ, ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ୍ ଦସ୍ତଖତ କରୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ? କାହିଁକି କଲୁ ଏମିତି? କେତେ ପଇସା ତମେ ହଡ଼ପ କରିଛ? ତାପରେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କହୁଛି କୋଉଠି ହେଇଛି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍? ତମେ ଜାଣିନ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି। ନା ଫୁଲ ଚାଷ ପୁରା ହେଇଛି। ନା କ'ଣ ଫୁଲ ଚାଷ ହେଇଛି? କ'ଣ ଫୁଲ ଚାଷ ହେଇଛି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କହୁନୁ, ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ କଲ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି? ତମକୁ ଡାକିଲ କାହାକୁ? କିଏ କହିବ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି? ମୁଁ ତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଲୁନୁ, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଦେଲୁନୁ, ତାପରେ ପାସବୁକ୍ ଦେଲୁନୁ, କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଡ଼ପ କରୁଛୁ? ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଜୋରସୋର ଲାଗିଲା। ଜୋରସୋର ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରାଗିକିରି କହିଲା, ଆଡ଼ୁ ଚଢ଼ିକିରି ସବୁ ଜାଣିକି ମୋତେ ପୁଣି କହୁଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଦେଖିଛ, ତମେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିଛ। ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ, ତୁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ, ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ। ମାଉସୀ ତମେ ଥିବ ନଥିବ, କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଉଛି। ତୁ ଏମିତି କରିବୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି। ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ନାଲି ଆଖି ଦେଖି MBK କରିଛି। କହିବାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚେକ୍ ସେ ନିଏ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚେକ୍ ନେଉଛୁ? ମୋତେ ଜେରକ୍ସ ପଠେଇବୁ। ଆମ ଘରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ପଇସା ପକେଇବି, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ପଇସା ପକେଇବି। ସାର୍ ବି ମୋତେ ଦିନେ କହିନାହାନ୍ତି ବସେଇକିରି ଯେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆଇଛି, କୋଉଠି ହେଇଛି କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଏଥିରେ 60 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଯାହା କ'ଣ ସେ କରିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଲି କେମିତି? ଯାହା ହେଲେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବିର ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଉ, ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦା ହେବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ଆମକୁ ସବୁ
जणिया दि जाऊ आम चाहूँ सर्वजनीन करा समस्ते जानतु जे प्रकृत में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पैसा खाई ना या भितर एमबीके बीएलसी हाथ अच्छी ना बीएलसी न हाथ न रखा सी केमी कागज पत्र करता पली हाउस होमती प्रेसिडेंट को आज सकाଳେ धमक दौर कौन तुम बाड़ी में पली हाउस होती जब प्रेसिडेंट बाड़ी में पली हाउस है प्रेसिडेंट केमती जानले आम यहाँ पली हाउस तो मुझे जाननी कि लिखित आकार देवी वीडियो को करी समझे जानी सारे मुझे ऑडिट करने को कही डाउट करपर मु बीपीएम को आ बीडीएम को अभियोग करी दंड दि जाऊ तेबे एही प्रकल्पटी पंचायत रे केउठी होईची केबे कार्यकारी हला एवं केउ अकाउंट रु कहा अकाउंट को प्रकल्प अर्थ पठा जाईची से नै संघर पंचायत दायित्व रे थिबा एमबीके किंबा बीएलसी सुब्रत महापात्र संघर संपादक और सभापति को कोनोसी सूचना देई नथिबा अभियोग आसीची। आज्ञा मोर ना प्रतिमा राउत मु तेजपुर पंचायत स्तरीय संघ रे एमबीके भाव रे काम करछि 2018 मसिया प्रेसर कर सर ट्रैक्टर जदि किणा है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी निजे ही जाइछंती देखिबा को ट्रैक्टर किणले जीपीएल से काम करे सुइटेबल हो पार तो निजे ही से जगह उपस्थित अच्छा निजे भी कहते आम पंचायत गोटे ट्रैक्टर आसिले एसएचजी सभ्या मैंने कम ये नहीं निज कार्य लगे पारे तो मुझे प्रेसराइज करी से निजे जीपीएल अच्छा ना तो से जहाँ कहे आमती प्रेसराइज कर ट्रैक्टर किणी पंचायत एकुटिया मोर नुहे ना आज्ञा आज्ञा सेक्रेटरी अच्छा सेक्रेटरी को निज बाड़ी रे ही प्रेसिडेंट को बाड़ी रे पली हाउस टा निजे ही उपस्थित अच्छा से जगह निजे भी फल फूल ये सब चाष उत्पादन करुँच अजाणतर आज्ञा किसी भी होनी नाई सर मु अजाणतर कौन सिग्नेचर करेबी से अजाणतर गोटे खातार साइन करदेवी गोटे करदेवी सबुथ केमती मुझे अजाणतर करदेवी से माने भी पाठ पढ़ी ना जेहेतु पंचायत दायित्व अच्छे से भी सभानेत्री संपादिका अच्छा तो से भी देखिए खाता गुड़ाक भी ओडिया ही लिखाई ना मु अजाणतर सर मु टोटाली एडवांस रे आगुआ केबे भी कराइनी से निजे देखिए जिनस लिखाई ही मुझे साइन करे अमाउंट पढ़ी ही करे हाँ बाई चांस केते कौन नथिबो नहीं तू कर दे कि जा कौन किंतु मु एडवांस रे केबे आगु करिनी कि करिबी नाही सर नाई मु टोटल से भली जिनस करी ही नाही सेमती अभियोग ही करूचंती मु रिस्ट्रक्चर जेहेतु आगु अच्छी तो से जिनस ही इश्यू काढुचंती मु आज पर्यंत आज्ञा मु आज पर्यंत 18 मसीह आज पर्यंत सबुतक ही कार्य करुच्ची आज कौन पाई जिनस उठुची आज भी गोटे ऑडिट थिला से दि जण जाक ही आज प्रेजेंट ही नहांती तो मते भी कोनोसी लिखित आगे हो कि किसी भी मते जणी नांती मन इच्छा रे एब्सेंट ही रहिचंती मते किसी भी जणी नांती गोटे विवाद चलछि कि आपन एमबीके एवं प्रेसिडेंट सर कोनोसी किसी भी विवाद नथिला किसी भी विवाद नाही तांकर मोर सी भल मु भी भल आमर काम भी आज की 6-7 वर्ष लान ठीक ठाक रे चलुची जदि आगु कोनोसी जदि ऑडिट करा जे आपन आज्ञा 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 आज भी गोटे ऑडिट आसी मु तांको सहयोग करछि आगु जो ऑडिट आछन मो पाखरे संपूर्ण प्रूफ अछि मु सब ही जिंस देखै परिबी किछि भी मोर असुविधा नाही। तेबे घटनार उपयुक्त तदंत करने संपादक और सभापति को न जणाई एही प्रकल्प पई केते अर्थ आसीची एवं केते खर्च होईची तार सविशेष तथ्य प्रदान करने संपृक्त व्यक्ति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती संपादक और सभापति।